अस्सलामु अलैकुम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ख्वाब की तबीर। मैं हाफिज़ अमजद फ़रूक अल मुअब्बिर ख्वाब और उसकी तबीर के हवाला से गुफ्तगू करता हूँ। मुकम्मल वीडियो वाच करें, इंशाअल्लाह और रहमान बहुत फ़ायदा होगा। इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि बारिश के ख्वाब जो हैं उनकी तबीरात। काफ़ी सारे ऐसे नाज़रीन में से दोस्त, अहबाब, माएँ बहनें, बेटियाँ हैं जिन्होंने बार बार बारिश के मुतालिक कुछ ख्वाब पूछे हैं। मैंने चाहा कि मैं एक मुकम्मल छोटी सी कंप्लीट वीडियो बनाऊं जिसमें ख्वाब और उसकी तबीर बयान की जाए बारिश के हवाला से। तो बड़े ही खूबसूरत हैं, प्यारे हैं ख्वाब जो हैं, तहरीर किए हुए कुछ ख्वाब जो हैं वो पूछे गए, मैंने तहरीर किए हैं। 15 ख्वाब हैं। काफ़ी सारे ख्वाब और भी हैं, बहुत ज़्यादा हैं। अगर इस हवाले से अगर किसी को ख्वाब आए तो ज़रूर मुझसे रब्ता करें। मैं इंशाअल्लाह और रहमान उसको कोशिश करूँगा कि तबीर जो है सही मानों में अल्लाह की रज़ा के लिए बताई जाए। मेरे चैनल पर काफ़ी वीडियोज़ मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए मैं काम करता हूँ। ख्वाब और उसकी तबीर, क्योंकि ख्वाब इस्लाम का अहम मसला है और ख्वाब जब आता है उसकी तबीर ही उसका हल होता है। तो ज़रूर हमसे रब्ता करें, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर लें, कमेंट के अंदर वीडियो के ज़रूर पूछ लें, इंशाअल्लाह मैं उसका जवाब दूँगा। चंद ख्वाब मैं बयान कर देता हूँ और उसकी तबीर। इस हवाला से और भी कोई ख्वाब आए तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर 1, ख्वाब के अंदर आम जगह पर अच्छी बारिश देखना, इसकी क्या तबीर है। बंदा बाहर निकला है, मैदान के अंदर है, जहाँ बाहर गया हुआ है, फसलों के अंदर है, मुतलक तौर पर अच्छी बारिश जो नुकसान वाली नहीं है, खूबसूरत बारिश आ रही है, इसकी क्या तबीर है। इसकी तबीर ये है कि उस इलाके में इंशाअल्लाह और रहमान खैर आएगी, बरकत आएगी, अल्लाह का इनाम और अल्लाह के फ़ज़ल की तरफ इशारा है। बड़ा ही अच्छा ख्वाब है, क्योंकि बारिश की वजह से फसलें भी खुशहाल होती हैं, जानवर भी खुशहाल होते हैं, इंसान भी खुशहाल होते हैं, ज़मीन भी खुशहाल होती है, चरिंद परिंद हर चीज़ जो है बारिश से खुशहाल हो जाती है। जब बंदा बाहर मैदान में देखता है तो ये फरावानी की तरफ इशारा है। अच्छा ख्वाब है। नंबर 2, ख्वाब के अंदर बारिश का मौसम जो है वो है और बंदा बारिश देख रहा है, इसकी क्या तबीर है। बारिश के मौसम के अंदर बारिश देखना, जब बारिश की ज़रूरत हो उस वक़्त बारिश देखना, ये खुशहाली की दलील है। इंशाअल्लाह और रहमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुशहाली अता फ़रमाएंगे और इलाका खुशगवार होगा, खुशहाल होगा। दरख्तों से गर्दो गुबार भी उतर जाता है, बारिश से खुशहाली आती है। अगर मौसम में देखता है तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। नंबर 3, ख्वाब के अंदर बंदा देखता है कि बारिश का वक़्त पर आना, जब उसकी ज़रूरत हो, तो इसकी क्या तबीर है। एक होता है बारिश का मौसम, वो भी खुशहाल होता है। एक होता है बारिश का वक़्त, यानी अब फसलों को इसकी ज़रूरत है, यानी बारिश का वक़्त पर आ जाना है, इसकी तबीर की। इसकी तबीर ये है कि इंशाअल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकत होगी। जब बारिश की ज़रूरत हो उस वक़्त, एक तो मौसम होता है ना मानसून का, जिस तरह मौसम होता है, एक होता है बारिश का वक़्त, जब फसलों को ज़रूरत हो, हर चीज़ को ज़रूरत हो, उस वक़्त आना, ये इंशाअल्लाह रिज़्क़ में बरकत की दलील है इंशाअल्लाह। नंबर 4, ख्वाब के अंदर बंदा देखता है कि बारिश जो है आस्ता आस्ता आ रही है, तो इसकी क्या तबीर है। आस्ता आस्ता खुशहाल मौसम बन जाना, बारिश का आना, ये खैर की अलामत है इंशाअल्लाह और रहमान। और तमाम जो है मुअब्बिरीन ने बारिश की तबीर खैर से ही जो है की है। नंबर 5, ख्वाब के अंदर बंदा देखता है कि साल के शुरू में या माह के शुरू में बारिश आई, तो इसकी क्या तबीर है। एक बंदे ने देखा है कि साल शुरू हुआ है, मुहर्रम से मुसलमानों का साल शुरू होता है और महीना जो है वो चाँद की यकम से शुरू होता है। बंदा शुरू में ही देख लेता है कि ये जो है मौसम बारिश का नहीं है, लेकिन साल के शुरू में आ गई है। मौसम महीना जो है बारिश का नहीं है, लेकिन शुरू में आ गई है, तो इसकी तबीर यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो साल, वो महीना खैर वाला इंशाअल्लाह और रहमान बना देंगे। बड़ा ही अच्छा और प्यारा ये भी ख्वाब है। नंबर 6, ख्वाब के अंदर बंदा देखता है कि नुकसान वाली बारिश क्या तबीर।
یہ رنج اور غم کی علامت ہے، پریشانی کی علامت ہے، کیونکہ بارش زیادہ آ جائے اور نقصان والی آ جائے تو یہ پریشانی کی ہی علامت ہے۔ اس خواب کو فوری طور پر زائل کر دیں۔ نمبر 7، خواب کے اندر سر پر بارش دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ جو بندہ صرف اپنے سر پر ہی بارش دیکھتا ہے اس کی کافی ساری تعبیریں، لیکن وہ سفر کرے گا اور سفر اس کا خوشحال ہوگا انشاءاللہ، خیر و برکت اور منافع والا ہوگا۔ نمبر 8، خواب کے اندر بارش کا گندا پانی دیکھنا ہے، اس کی کیا تعبیر؟ یہ خواب اچھا نہیں ہے۔ بارش کا گندا پانی جو ہے، کیونکہ گندا پانی اس وقت ہوتا ہے جب سیلاب آ جائے اور پانی جو ہے وہ چلنے لگ جائے، بارش بہت زیادہ ہو جائے تو پھر یہ نقصان کی طرف اشارہ ہوتا ہے، پھر اس خواب کو زائل کر دینا چاہیے۔ نمبر 9، خواب کے اندر بندہ دیکھتا ہے کہ طوفانی بارش ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ نقصان کی طرف اشارہ ہے۔ جو بندہ ایسی بارش دیکھتا ہے جو طوفانی ہے، طوفان ہے، بجلی ہے اور اندھیری ہے اور بارش بھی تیز ہے، اس خواب کو ظاہر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے آگاہی دی ہے کہ اپنے اعمال کو جو ہے نا درست کریں، کیونکہ بے موسمی بارشیں بھی یہ بھی انسان کے جو اعمال ہیں ان کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں۔ نمبر 10، خواب کے اندر صرف گھر میں بارش دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یعنی اپنے ہی گھر میں خوبصورت اچھی بارش دیکھنا، یہ خیر کی علامت ہے انشاءاللہ الرحمن۔ نمبر 11، خواب کے اندر بندہ دیکھتا ہے کہ زمین میں بارش جو ہے وہ برس رہی ہے، فصلوں کے اندر بارش آ رہی ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ وہاں سے خیر ہوگی، برکت ہوگی اور رزق کے اندر فراوانی ہوگی، منافع آئے گا انشاءاللہ۔ نمبر 12، خواب کے اندر بندہ دیکھتا ہے کہ بارش کے پانی میں ڈوبتا ہوا، اس کی کیا تعبیر؟ یہ موت کی طرف اشارہ ہے۔ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں، لیکن اشارہ ہے، اس خواب کو فوری طور پر زائل کر دیں۔ نمبر 13، خواب کے اندر بندہ دیکھتا ہے کہ گھر میں بارش کا پانی جو ہے وہ کافی آ چکا ہے اور بندہ ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے صرف گھر کے اندر، تو اس گھر میں چوری کا بھی خدشہ ہے، تو اللہ نے آگاہی دی ہے، اپنا خیال رکھیں، دعائیں وغیرہ پڑھیں، یہ نہ ہو کہ نقصان ہو جائے۔ نمبر 14، خواب کے اندر بارش کے پانی میں نہانا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ دیکھو بارش کے پانی کے اندر نہانا، یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صحت کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت اس کو صحت والی زندگی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ بارش کے اندر وہ بندہ نہاتا ہے جو خوشحال ہوتا ہے اور تندرست ہوتا ہے، اور جو ہے خوشحالی اور انجوائے کی طرف یہ اشارہ ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو مزید صحت عطا فرمائیں گے، پریشانی تکلیف انشاءاللہ الرحمن اللہ کی رحمت سے دور ہوگی۔ بہت ہی اچھا خواب۔ نمبر 15 اور آخری، خواب کے اندر بارش کا پانی پینا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ جو بندہ بارش کا پانی پیتا ہے انشاءاللہ الرحمن اس کی اللہ مدد فرمائیں گے، پیسہ آئے گا، دولت آئے گی، وہ انجوائے کرے گا۔ بارش کا پانی جو ہے نا وہ ملتا ہے لیکن مشکل سے ملتا ہے، کم ہی پیتے ہیں، جو پیتا ہے اللہ رب العزت اس کی انشاءاللہ مدد فرمائیں گے، اچھا پانی ہوتا ہے۔ پیسے کی طرف بھی اشارہ ہے اور صحت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ ویڈیو اچھی لگے، پیغام اچھا لگے، ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، آگے پھیلائیں۔ اللہ تمام ناظرین کو خوش رکھے، آمین ثم آمین۔